रानीगंज में किन्नर समाज के सदस्यों ने मंगलवार को रानीगंज थाना के पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर उन पर हुए हमले की शिकायत दर्ज कराई। अंडाल किन्नर समाज के सदस्यों ने बताया कि वे लंबे समय से रानीगंज के विभिन्न इलाकों में लोगों को शुभकामनाएं देते रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके समाज के कुछ सदस्य बीमार होने के कारण पिछले कुछ समय से रानीगंज के कुछ इलाकों में नहीं जा पा रहे थे। हाल ही में जब उनके कुछ सदस्य रानीगंज के शिशु बागान इलाके में गए तो रानीगंज के ही कुछ अन्य लोगों ने जो खुद को किन्नर बता रहे थे उन पर हमला कर दिया। किन्नर समाज के सदस्यों ने यह भी दावा किया कि हमला करने वाले व्यक्ति वास्तव में किन्नर है या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने हथियार दिखाकर उन्हें उस क्षेत्र से भगा दिया। इस घटना के बारे में पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई है। किन्नर समाज ने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि उनके दल के सदस्यों को उस क्षेत्र में आने जाने में कोई असुविधा न हो और पुलिस इसे सुनिश्चित करे। मंगलवार को किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने रानीगंज के सेकंड ऑफिसर शांति रंजन घोष से मुलाकात की। शांति रंजन घोष ने किन्नर समाज के नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को आश्वस्त किया कि पुलिस इस मामले पर पूरी नजर रखेगी। वहीं जिन लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इस घटना के संबंध में रिया दत्ता नामक एक किन्नर ने जानकारी दी कि वे सभी लंबे समय से इस इलाके में लोगों को बधाई देने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मनोज डोम नामक एक व्यक्ति कुछ अन्य पुरुषों को किन्नर बनाकर यहाँ बधाई दिलवाने का काम कर रहा है। रिया दत्ता ने बताया कि उनकी गुरु बीमार थी जिस कारण वे कुछ समय से रानीगंज नहीं आ पाई थी। अब जब उनकी गुरु स्वस्थ हो गई है और फिर वे रानीगंज में अपना काम करना चाहती है तो उन्हें बाधा पहुंचाई जा रही है। रिया दत्ता ने आरोप लगाया कि मनोज डोम अपने लोगों के साथ उन्हें डरा रहा है। इसी कारण वे पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाने आई हैं ताकि वे शांतिपूर्वक अपना काम कर सके। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें उनकी सुरक्षा का इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। हमारे ऊपर अटैक करे, আমাদেরকে নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদেরকে তাড়া করে এবং ভয়েস মেসেজ করে, ফোন করে আমাদেরকে বলা হয় এই এলাকায় আসলে তোমাদেরকে গুলি করে মারবো বা বোম মেরে উড়িয়ে দেব। এমনকি আমাদেরকে 10-12টা ছেলে মিলে আমাদেরকে তাড়া করেছে। মাঝে কিছুদিন আগে রানীগঞ্জে একটা ঝামেলা হয়েছিল, সেখানেও প্রেস মিডিয়া হয়েছে। সেই প্রেস মিডিয়াতে খবরে পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। তারপরেও আমরা কোনো সুরাহা করতে পারিনি। তারপরে আমরা এই সমস্ত করার পরে আমরা বাড়িতে গেছি, আমাদের রীতিমতন হুমকি আসছে, রীতিমতন আমাদেরকে মানে ভয়ে আতঙ্কে আমাদেরকে। তো আজকে থানায় কি জন্য এলেন? থানাতে আমরা এই কারণেই এসেছি, আমরা আমাদের নিজের জানের নিরাপত্তার জন্য আমরা এসেছি এবং আমরা প্রশাসনের কাছে জানাতে এসেছি যে আমরা একটা কঠিন খারাপ অবস্থার মধ্যে আছি। আমার তরফ থেকে আইনের কাছে, প্রশাসনের কাছে আমার বিনীতভাবে অনুরোধ, ইনারা যদি একটু আমাদেরকে সহযোগিতা করে এবং আমাদেরকে ভালো একটা নজরে দেখে আমাদেরকে। পুলিশ কি বলেছেন? পুলিশ আমাদেরকে বলেছেন, আপাতত বলেছেন আপনারা আপনাদের কাজ করুন। আমাদের বড়বাবু রিসেন্ট এখন নেই, উনি 25 তারিখে কোথায় বাইরে গেছে, উনি 25 তারিখে ফিরবেন। আমাদেরকে 28 তারিখে আসার কথা বলেছে, আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে। এর জন্য আমরা চাইবো আমাদের কমিউনিটির তরফ থেকে যে বড়বাবু বা থানা প্রশাসন আমাদেরকে হেল্প করবে। আমরা খুব খারাপ অবস্থা, আমাদের সব এলাকার কাগজপত্র জানো, আমরা এই সমাজটা আমরা যেন নিরাপদে আমাদের নিজের এলাকায় আমরা যেন শান্তিতে খেতে পারি বা গরিব দুঃখীদের পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি। আমরা নানান সমাজ কল্যাণ কাজের সঙ্গেও আমরা জড়িত। আমরা চাইবো বিষয়টা নিয়ে আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করবে। কি নামটা আপনার? আমার নাম রিয়া দত্ত। আমরা কত আমাকে জাদু মন্ত্র করে বিস্তারে গিরিয়ে দিয়েছিল। আমি বহিরা হয়ে গেছিলাম, একদম মজবুর লাচার। 10 বছর আমি আসতে পারলাম না। হ্যাঁ, তারপরে খুব মাংছে, মেয়ে নেকড়াদের নিয়ে চারু তরফ মাংছে। তারপরে আমি ভালো হলাম, দেখাশোনা করলাম। আপনাদের অন্য কেউ আসতো না তখন এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে দেখাশোনা করলাম, ভালো। আমার এলাকা আছে তা আমি চাপবো না, আমার বাপের জায়গা তা আমি চাপবো না, দুসর চাপবে না। এখানে কি প্রবলেমটা কি হচ্ছে? আমরা বাধাইকে যাচ্ছি, তো মনোজ নামে ডোম যে আছে ও 10টা-12টা গুন্ডা পিস্তল নিয়ে আমার চেলানাথি উপরে যাচ্ছে, কি মোটর করে দিব, মেরে দিব। আমার চেলানাথি পালিয়ে ঘরে যাচ্ছে। এখানে কোনো কি ঝামেলা ঝঞ্ঝট? হ্যাঁ, কি হয়েছিল? আমাদের এলাকা